ambulans dengan kecing keluarga dengan kecing kemas kerpang kekiannya jadi berjuai lagi macam rai juai kecing cetak juga nak hima benem dia dia kepahaman ke kiriu hok kia alang ke hima benem utrai Yesu kinong yada buat kinong yero hak kepenjung Yesus Kristus nak hima pokok bahkan kerja juga raya awal kecil berkum kecil kira-kira kerja tentang Islam belum coba depan beri dan yang mengajar kira-kira kerja lagi kiau telurina tolong buat tujuin nialah sedang dia bertempat iman ini bercukup bagi ini kecil ini jom dry jom Yesus Kristus kecil ini jom play dan bagi kecil ini sulap jom silap kita mengangkat bagi barok jadi roh yang dry Yesus akan kesini yang dry akan kesini yang mau burung menjadi roh yang mentah jom menekun berjom kerana sejauh bolong tadi kesini yang khususnya jingklat jongka utara atau samsen akan jingklat jongka apa nendang ini sekian pada kureyu udang dan berkaru kadang apa lima menjongklei akan jingklat kuri kuatan yerok dan bentah di jingklat jongklei akan jingklat jongka pada jingklat jongka pada kayu kesen jongka Kuhenen kupara, jangan ingat kubur bagi long di nombor. Nak long di balik rem dan yang hak di sini ya betul. Ngaplah kau play dengan bor. Lagi kuhenen kupara, orang dari pos disebut dari tingkat, dari titik, dari kamu, dari tingkat, dari tingkat pelajaran, dari tingkat pelajaran, dari tingkat pelajaran. Maka kepada kebayasa sisi yang beribu yang diambil para wahai kita Kuplay dengan board seni ini pada mampu jadi pop jenis dia ini siapa jenis pop juga. Malaysia John. Ibarat Fatno Bagaimana mau orang jongka jengklat jongka negara aku samsen jengklat
Musim terkeriu hok idon hati ulai, bat tim amsien di sakti Hakimat cuki babe, ipun kiba layak, bat hawa kilaklat, latharai, bat kijenja, bat kecinglet no cuki, lanyok pun kecingor. Hirse isut penban, hawa pe kibru ipun kiba lasya mensikau. Mesti penban tidak ada cikmen kata cikongnya. Ila syak inju Indian insol, Indrai insayo kacingha kebabun. Nama ulai da nakenju itu tang yakin. Bat kijingnya ba lakarwa ulakdian yakin. Itu kiba syania hafra. Isnya tu ya kacing sisya ba kiba shenjinge kinyanya ba tu kacing nama kacing ba kacing isne kide jam ya kiba ulaji ulai ya sumat ya ki baku tunggu ini dari kecil ulai. Kajimple na kashikiyo Paulus bakto Chevy Kristan haro. Lada pipimya da unsin ya kikam jangkado in ko para makhi timbang hakado ilong haunsin lada unsin uble usyang shisha haki ja undam ya unsin jongkris unde jongku lada unsin jongka upala kukim ya ujisu na kajingya usyong usa haki uta upala kumpipat ya ujisu na kajingya unpun imya kimet banyak jongki ruga unsir jongku ubasyong ubasa haki tetunta kopara milong inong kitram hakadok ban im katung kadok nama lada piim katung kadok kimya Hindre lada pimya da unsin ya ikam jong kadok ini kami kakni jong kadok Ya
ki baro lapan amti ha anga dau pa juna but undon ba itu ya pun like dang pa but omdon ba itu ya pa like dang ku kita ha di ba pun ba ini macam fau the one singa kibaro kiba sidon ba kiba kia cinti ba ngan pencetai yapi the ba ya ka juar jonga ba tukikai nga na ba malong ba jendu ba siurit ba David's Shem ka cintai na penca kimen sim jumpi na ba juar junga kalong ba su ba cinti junga kalong sim যিশু একদিন এই কথা বললেন, হে পিতা, হে সর্বমর্তের প্রভু, আমি তোমার বন্দনা করি, কারণ স্বর্গরাজ্যের এই সমস্ত কথা তুমি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকদের কাছে গোপন রেখেছ আর প্রকাশ করেছ নিতান্ত শিশুদের কাছে। হ্যাঁ পিতা, এই তো তুমি চেয়েছিলে, এটাই ছিল তোমার আনন্দ। যিশু বলে চললেন, আমার পিতা আমার হাতে সমস্ত কিছু তুলে দিয়েছে, পিতা ছাড়া আর কেউই পুত্রকে জানে না, আবার পিতাও কেউ জানে না শুধু পুত্র ছাড়া, আর পুত্র নিজেই যাদের কাছে পিতাকে প্রকাশ করতে চায় তারা ছাড়া। তোমরা শ্রান্ত যারা, বোঝার ভারে ক্লান্ত যারা, তোমরা সকলেই আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের আরাম দেব। তোমরা কাঁধে তুলে নাও আমারই জোয়াল, আমারই শিষ্য হও তোমরা, কারণ আমি যে কোমল বিনম্র হৃদয়ে আমি, দেখো পাবে তোমরা প্রাণের আরাম। কেননা জোয়াল আমার সুবহ, বোঝাও আমার লঘু। Can I the gospel try? Father Valentine আমাকে অনুরোধ করেছে আমি যেন বলে আসতে, সেদিনে ভালো হইতো হাসিয়ার ভাষা দিয়ে বলতে পারত। আমি আবার গ্রহণ করেছি, কারণ সে বলেছে আপনি তো অনেকদিন আগে থেকে চিনেন, পুরাতন ফাটা, পুরান ফাটা, ও ফাটার আর আচ্ছু ফাটা নাকি। আজকে আমি খুশি যে ফাদার আমাকে উপদেশ দিতে বলেছেন। আমি চিন্তা করছিলাম যে কিসের উপরে ভিত্তি করে এই উপদেশটা দিব। এই আমাদের অনির্মল উনি প্রয়াত হয়েছে মনে হয় 14 সালে, না 13তে মনে হয় 13তে, যাই হোক সঠিকভাবে তারিখে দেখব। তিনি মৃত্যুর অল্প সময় আগে বাপ্তিস্ম পেয়েছে। তাহলে কেউ যদি বলে na bentau pada ujung Bishop Jeni jelendau kat ikatakis bamakiru kumujisu induk penthalan ya kacing spoon kacing jemnot pat kacing isne buglay hakipri kalapan kamti kacing sumat terjoti nigar pat ne kutrai na kutara ne kerpe kristal Jeni Bakumpang ilong dari sisa ikunrin, hidup yasrin, yalau pa habri.
ne kiba isdei ba kiba loy ba ma ni kerpat ya me ko try na pedai we nani bahaga jinjar lengi baro induk thai kloi shau jisu haga jintuai nama karmau bala pat dengan ba penyasut yani ni kerpat ya me ko try na pedai Kristen baro bagi induk yale pantip khapha diau le len ba jintuai len ba jinthok ba da kapale ya kamon jogu hak sini ni kerpat yang me kutrai na benta kriu baro pada kapatip yau jisu ba pa jogu kinduk kelamon na kipom jogi ba kinduk yo jingma nau le lem ba jisu ba kejikene ni kerpat yang me kutrai Indah laksa balapun cemai ini jangan di sakramen ikat me utrai nak menca syekri jome meri secara kolom di balai no nak aneka kate shong rasa tekun kubu di nak pop judi faro batu tekun boy di syak jings nem ni pani kane lempau terus utrai cui utrai udon mereka tapi play dan borong itu do jadi pat cepat berkun bermensim bakui kilit sup kemas kalawai sekian sekian